Joj, šta misliš, ova borba za Kasindlovsku rijeku, ove dvije studentice protiv investitora koji hoće da uništi Rijekovo zarad profita. Joj, ali one su na domaćem terenu, makec ovo, ko kuća, šta misliš? Ma, veliki je to kapital. Biće to strašna borba. Ma joj, ali domaći teren. Ma hajde idemo naši kec. Dosta je! Zdravo. Zdravo. Šta vama znači ova rijeka? Ova rijeka za nas život znači. Znači najljepše uspomene tokom cijelog našeg odrastanja, tokom mog odrastanja, mojih predaka. I ovdje ste proveli djetinjstvo? Između ostalog da. Ali definitivno jedne od najljepših uspomena upravo ovdje, na ovoj rijeci. Sad iz te prošlosti kad dođemo u sadašnjost, šta je to što vas muči? Muči me to što je došao ovdje u ovu netaknutu prirodu i pokušao da našu rijeku, naše prirodno bogatstvo strpa u cijevi radi svog ličnog interesa. Kako ste to doživjeli? Pa doživjela sam lično kao napad. I napad na život i napad na sve ono što je lijepo. Napad na naše prirodno bogatstvo. I shvatila sam da ne mogu da sjedim skrštenih ruku, da gledam kako se uništava i znala sam da moram nešto da uradim da bih to spriječila. I šta ste uradili? Pokrenula sam borbu za zaštitu Kasindolske rijeke 2020. godine nakon saznanja da investitor pokušava, odnosno kreće sa pribavljanjem dozvola za izgradnju druge mini hidroelektrane. I tada smo dakle ušli u aktivnu borbu i evo 4 godine kasnije mogu da kažem da je naša borba uspješna, da smo uspjeli da zaustavimo izgradnju druge i treće mini hidroelektrane na Kasindolskoj rijeci, to su Samar i Slapi. Da se vi niste borili, da li bi mi danas ovdje sjedili ovako? Apsolutno ne. Nažalost, ovdje otprilike ne bi bilo skoro nikako. Vode jako mala količina bi tekla i to uglavnom zbog ovih malih izvora sa strane koji je nadopunjuju. Ovuda bi išle cijevi te druge mini hidroelektrane. Vodozahvat je na nekih 1,5 kilometar, odnosno bio bi odavde i spuštale bi se još nekih možda kilometar nizvodno. Mi bi sad sjedili na cijevima. Cijevi bi bile dosta iznad nas, da, zato što je takav projekat, a ovdje bi bilo suho korito, tako je. Mi se nalazimo na pristupnom putu za malu hidroelektranu Samar, drugu od 3 planirane male hidroelektrane na Kasindolskoj rijeci. Izgradnja ovog pristupnog puta krenula je 2021. godine. Nažalost, radovi i probijanje ove trase rađeno je dinamitom, što je dovelo do odranjanja i blokiranja rijeke tim materijalom. Nažalost, posle izgradnje ovog pristupnog puta kanjon ne izgleda onako kako je izgledao. Mi mislimo da je doveo do trajnog narušavanja ovog dijela kanjona, a ono što je najvažnije upravo oko ovog područja je činjenica da je ovo područje kanjona planirano kao zaštićeni prirodni predio. I nama je zaista nestvarno da nadležne institucije mogu da donesu ovakve odluke i da dozvole da se ovi radovi vrše na ovako značajnom mjestu za sve građane ovog grada. Građani Goražda za Drinu, a s druge strane mutnje radnje lokalne vlasti.
Ma i ovi su u pravu, građani, ma i tu je kec. Šta misliš? Ma i ovdje su velike pare u igri. Još svu moć imaju. Biće to tijesno. Gdje vam je ta Drina? Pođi sa mnom da ti pokažem. Tamo je Drina. Evo Drini. Haj bujru. I kako je krenula borba? Pa borba je krenula tako što su tada, te 2020. godine, bila je korona, pa su bile restriktivne mjere uvedene za one do 18 godina hronične bolesnike, oni iznad 65 godina nisu se mogli kretati nikako, bili su zatvoreni u svoje domove i onda ja kao i nekoliko mojih prijatelja, mladih, smo preko Ministarstva obrazovanja tada napravio se volonterski servis gdje smo mi se prijavili, imali smo onako propusnice i onda smo donosili higijenske potrepštine, osnovne životne potrepštine svima našim sugrađanima koji su bili zahvaćeni tim restriktivnim mjerama. I onda smo vidjeli da se ovdje nešto, kada smo prelazili taj most, jer dosta ljudi se nije kretalo gradom, onda smo vidjeli da se ovdje nešto gradi, ali to je nicalo kao kineski, kao da smo u Kini. Ništa se brže u Goražu nikad nije gradilo. Vjerovatno su i oni htjeli da nam, da kažem, zamažu oči i onda su to brzo i najbrže što su mogli gradili samo da završi. I onda su stanovnici ovog ovdje naselja koje se zove Luka se sami pobunili. Međutim, mi smo onda, pravili su i živi zid ovdje, onda smo mi kao neka omladina, mladi ljudi, htjeli da im pomognemo i da tu priču proširimo na cijelo Goraže. I neki od naših tih prvi parola su bile i mene se tiče se svih nas, tiče se Goražda. Jer nismo htjeli da ova priča završi samo na naselju Luka, jer je Drina simbol grada Goražda, a ne samo jednog njegovog dijela. I tada je došlo do organizacije prvih protesta, odnosno protestne šetnje. Mi bi sad uz Drinu imali veliki zid. Mi bi imali nastavak projekta ovo koji je utrošen. Moram reći da to nije niko investirao u grad Goraž, to su kreditna sredstva koja se zadužila Federacija Bosne i Hercegovine i cijeli projekat je bio, ovo je prva faza projekta koja je završena i sreća na nju je stalo, utrošeno 10,5 miliona konvertibilnih maraka, a cijeli projekat još 2 naredne faze bi iznosio 35 miliona konvertibilnih maraka za ove betonske bedeme koji nas odvajaju od naše ljepotice. Sad da se vratimo. Osim što odvajaju od Drine, oni da su završeni u slučaju poplava, šta bi se desilo? Da li bi ovi bedemi zaštitili? On sad nema nikakvu svrhu, jer imamo gore u centru grada Goraža, oni su izgrađeni u stvari od ovog donjeg mosta, odnosno mosta žrtava genocida u Srebrenici do entitetske granice sa Novim Goražem, gdje se dalje u entitetu Republika Srpska ne nastavlja obal utvrda. I dole nemamo utvrdu nikakvu. I kada se jezero podiže nivo jezera, odnosno vodostaja, Drina se mora negdje, Trojdrinsko jezero se negdje mora razliti, uvijek to završi otprilike u naselju Hubjeri i Kazagić završi iza izgrađeni obal utvrda i tako dobijemo jedan bazen, a što bi se moglo desiti ovdje da se poveća nivo vodostaja rijeke Drine, gore iza gdje ne postoji ovaj zid, ušla bi Drina i mi bi dobili jedan bazen koji trenutno nemamo u gradu Goražu jer ona ne bi mogla da se vrati u svoje prirodno korito stanište. Onako tadašnji gradonačelnik predstavlja projekat da bi nam zamazao oči jer je izborna godina, da duž centra
grada Goražda treba da bude sofisticirana tehnologija koja trenutno u Evropi postoji u Amsterdamu i Štokholmu. A mi u gradu, i on to nama sve govori, a mi u gradu nemamo nijedne pokretne stepenice, imamo 2 pokretna vrata i par liftova u nekoliko zgrada i onda nam neko predstavlja da ćemo dobiti takav projekat i mi treba da klimnemo glavom i da kažemo da zadovoljni onako odemo kući, a znamo da u ovom gradu nemamo sve to što sam nabrojao sad. Tako da mi vjerovatno da nismo izašli, iskazali svoje nezadovoljstvo, konzumirali demokratiju, oslobodili građane grada Goražda. Kada kažem mi, mislim na građane grada Goražda, ovo nije pobjeda ni moja lično i personalno, ni nikoga pojedinca, ovo je pobjeda građana grada Goražda koji su iskazali svoje nezadovoljstvo, konzumirali demokratiju, iskoristili svojim ustavom zagarantovani kategoriju da izađu na ulice i pokažu svoje nezadovoljstvo i protivljenje nečemu za što nisu. Ja, sad rijeka Bosna, opet rijeka, vidiš, građani štite svoju imovinu i živote od poplava, a ovi s druge strane ilegalno vade šljunak i devastiraju korito rijeke. Šta mislim, malo, ovi su opet u pravu građani. Ma ket, nemam druge. Da li je neprijatelj građanima grada Rijeka ili ljudi? Najveći neprijatelj su ljudi. Ljudi se ne ophode kako treba prema prirodi, odnosno prema rijeci. Evo, počet ćemo, pošto sam član neformalne grupe, zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka federaciji. Ljudi, odnosno izvođači radova koji rade, ne vode šljunak tamo gdje treba, nek tamo gdje je njima pristupačno, time ugrožavaju živote, odnosno dolazi do poplava. Kako se to riješi? Pa vidite, formiranjem neformalnih grupa, koja je krenula, recimo, bila je prvo neformalna grupa Maglaj samo, pa je se proširila na Žepče i Zenicu Zabdovići, sad smo federacije. Imamo podršku kantona, imamo podršku evo i općina, gdje ribarska udruženja, od ribarskih udruženja se traže dozvole za eksploataciju šljunka. Tako da imamo pravo prijedloga gdje da se vadi taj šljunak, što je itekako dobro, itekako dobro, a dotad nismo. Dotad se oni, izvođač radova uđe u korito rijeke Bosne i u druge rijeke i uzme ono što je njemu dobro, a ostavi sav lošim. I onda građani žive u strahu. Naravno. Ako padne kiša, da će poplaviti. Tako je, ostave, znači, ne znam, gume, automobile, a njima to kroz elaborat koji oni moraju raditi, izvođači radova, oni su dužni skloniti i sav nečisti materijal koji eksploatišu poslije šljunka. I sad su građani aktivni, prijavljuju nelegalne. Da. Evo ja konkretno ću recimo reći za Maglaj. Mi imamo odličnu suradnju sa općinskim načelnikom gdje zaista imamo podršku i pitani smo za razliku od nekad prije kako je to bilo. Znači da niste digli glas, vi ne bili pitani. Naravno, tako je. I zaista mogu poručiti svima da svi mi građani imamo pravo da pitamo i da budemo pitani na kraju krajeva. Evo opet ovi što nelegalno vade šljunak, oni su tamo, to nije njihov teren, ovdje je sad borba za Drinu. I opet imovina, životi. Joj, šta misliš? Ma isto, igraj na građane. To, brate, kec!
Lijepa Drina. Da, prijatna, mirna, mali vodostaj, dobra za kupanje. I bih uzurili Drinu ljudi. Nelegalna eksploatacija šljunka svakako je jedan od glavnih uzroka uzurpacije rijeke Drine i uništavanja njenog priobalnog područja, koje kao što vidite i sami kako izgleda na mjestima na kojima nije uzurpirano. Znači, Drina je naše bogatstvo koje treba da čuvamo, a ne da uništavamo i da uzurpiramo. Mene je na neki način nužda natjerala da se uključim u ovu problematiku. Naime, da pojednostavim, vrlo često na lokalitetima na kojima se vrši nelegalna eksploatacija šljunka dolazi do kopanja velikih, kako da kažem, dubokih rupa koje ostaju usled te nekontrolisane eksploatacije šljunka, a u koje kasnije građani nesavjesni odlažu velike količine smeća i imamo problem sa divljim deponijama smeća. A da ne govorimo o tome što usled devastacije priobalnog područja korita rijeke Drine dolazi i do nekontrolisanog izlivanja rijeke Drine. Kad ste krenuli u borbu, logično je bilo da se obratite institucijama, opštini, pravosuđu. I kakve su reakcije bile? Pa iskreno da budem, u prvi mah mi je se činilo kao da nailazim na zid. Svugdje gdje sam god se obratio, nailazio sam na opstrukciju, na prepreke, na nerazumijevanje, na, ukratko rečeno, opstrukciju. I to je trajalo jedan izvjestan vremenski period, možda godinu i pol do dvije. Sam se trudio, pisao na raznorazne adrese, dok se institucije konačno nisu animirale i uključile malo aktivnije u tu problematiku. Znači, vaš glas, evo sad je Drina lijepa, se izborio da sačuvate obalu, da sačuvate put koji vodi od obale i pored vaše kuće, koji usput vidjeli smo da je oštećen. Naime, mene je i, kako da kažem, i nužda natjerala da se uključim u ovu problematiku i u ovu priču, jer kao što ste mogli da vidite i sami, na porodičnoj kući su mi se pojavila oštećenja u vidu napuknuća usled turbulencija tla koje su proizvodili kamioni koji su prolazili natovareni šljunkom pored kući. Nažalost, sva ta eksploatacija šljunka koja se odvijala bila je nezakonita. I postavlja se pitanje da li je trebalo da jedan običan građanin animira institucije koje su godinama unazad nijemo posmatrale šta se radi i kako se radi, pa da oni počnu da rade ono što je trebalo davno da rade, to jest da rade svoj posao. Sad, Biro za zapošljavanje ojadio oko 3000 ljudi. Pa oni vi nezaposlenim postoju im trebali dati, a nisu im dali. I sad ima ova građanska inicijativa da se da svima. Jedan dio dobio, a ovi ostali nisu. A isto nezaposlene. Pa ima li pravdi u ovoj zemlji? Ja ću igrat keca, nek sve izgubi. Majke. Kec. Vlada federacije propiše zakon, propis, kako se to već zove, šta je bilo? Uredba. Uredba. I tom uredbom nezaposleni dobijaju pomoć u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Svaka nezaposlena osoba koja se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje. I ta uredba je kao zakon? Pa da. I trebalo bi da se poštuje? Naravno, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti koji stoje u njoj. I šta je bilo u Zenici? Pa u Zenici je bilo to da su ispunjeni svi uvjeti za te nezaposleni, ali da nezaposleni
svi, odnosno njih preko 3000 nije dobilo tu obećanu novčanu pomoć. Znači, prema nekome je zakon ispoštovan, prema nekome nije. Da, sad da li je u pitanju nesposobnost radnika službe za zapošljavanje ili čista slučajnost ili neka treća opcija, to se još uvijek nije dokazalo. Kako te 3000 i nešto nisu dobili sredstva? Isto da je u pitanju slučajni uzorak, tako, nismo nikad ustanovili jer nije se dala prednost onome ko je prije predao, ni onome ko je duže na birovnik, ni bilo šta drugo. Čista slučajnost. Jer desilo se da dvije osobe koje su isti dan predale, jedna je dobila, druga nije. I onda kako sam ja primijetila zaista da postoji velik broj tih slučajeva koji nisu dobili tu pomoć, poznavajući drugaricu Medinu koja je također aktivna i u građanskom i omladinskom aktivizmu, javila sam joj se čisto da pokrenemo tu neku priču, da se tu digne na neki veći nivo, da se javnost upozna, da djelujemo i prema službama i prema vlastima i da na neki način pokušamo da dođemo do odgovora ko je odgovoran za to i da se ti obeštećeni građani isplate. Jer mislim da je tu u pitanju bilo prvo rušenje dostojanstva svakog čovjeka, pa tek onda sve te zloupotrebe koje su nastale. Ovo je moja drugarica Medina Juhić i u to vrijeme samo poznanica, a sada već jako dobra prijateljica. Medina, želim da se prisjetiš vremena kada je počela naša borba, odnosno mog poziva upućenog ka tebi, kada sam predložila da pokrenemo tu borbu u isplati jednokratne novčane pomoći iznos od 100 konvertibilnih maraka koja je tada baš bila u punom jeku. Evo sada poslije tog nekog vremenskog perioda gdje su se mogli sleći ti utisci, šta je ono što najviše pamtiš iz te borbe, ono što je tebi najviše značajno i te neke svoje privatne stvari? Pa ono što mogu reći jeste da smo nas dvije u to vrijeme bile samo poznanice, a danas smo, slobodno mogu reći, najbolje drugarice koje svakodnevno se čuju, prolaze kroz neke životne situacije, ali pored toga razgovaramo i o ostalim društvenim pitanjima i problemima sa kojima se naši sugrađani, nažalost, svakodnevno susreću. Ono što mi je posebno ostalo upečatljivo jeste da smo kroz tu našu borbu naučile kako naš sistem funkcioniše, odnosno ne funkcioniše, a pored toga upoznali smo zaista dosta predivnih ljudi koji su nam u čitavoj toj borbi pomogli, kao i nevladine organizacije koje su također imale neki određeni uticaj. Naravno, ništa bez naše volje, želje i truda ne bi bilo moguće i ne bismo danas se mogle pohvaliti sa time da smo se uspjeli izboriti da tih 100 konvertibilnih maraka za 3500 nezaposlenih iz Zeničko-Dobojskog kantona bude isplaćeno. Dobro, možeš li mi reći šta misliš, da li smo mi bile možda motivacija nekim drugim mladim ljudima da i one možda pokrenu na tako neke stvari koje su bitne za, evo, hajde rećemo lokalnu zajednicu, ali u našem slučaju federalni nivo je bio pitanje? Ja se iskreno nadam da jesmo, jer zaista smo jedne od rijetkih primjera uspješnih priča i mladih djevojaka koji su se uspjele izboriti sa sistemom. Moram naglasiti da je zaista mali broj ljudi koji se danas odluče boriti protiv sistema i svih nepravilnosti i koji ne govore slobodno toliko u javnosti o korupciji koja je svakodnevno u našim institucijama, ali evo, sigurna sam da ćemo na ovaj način motivisati našom daljom pričom o našoj uspješnoj borbi. Joj, buraz, Heksan, nisam znao, to je bomba bila ostavljena u gradu. Znaš, ovdje se investitor povukao i ostavio 35-40 tona tog heksana koji je otrovan, može da eksplodira, pola grada bi nestalo. Sad, građanska inicijativa, ovamo više ne znaš ni protiv koga se bore. Šta misliš? Ma to ti je bukvalno igra život ili smrt, pa biraj. Idemo, život, kec! Šta je heksan? Teško pitanje, ne znam hemijski sastav, ali vrlo dobro znam šta je u principu heksan. Je izuzetno
jak otrov, ali u isto vrijeme izuzetno eksplozivni hemijski sastav koji razara, to je čudo jedno koliko je to jako, koliko je u stanju da napravi, ako se ne kontroliše, ogromnu štetu. Heksan su koristili B-Oil fabrika za proizvodnju suncokretovog ulja ovdje kod nas u Kotorsku. I nismo mi ni poznavali ni tehnologiju, ni korištenje i tako dalje. I sve je to bilo pod kontrolom jer je proizvodnja radila dok nisu Turci napustili i pobjedili, ostavili sve i fabriku i taj Heksan nama da se brinemo o tome. I šta bi se desilo da vi niste saznali za Heksan koji je bio? Imali smo veliku sreću da smo ipak saznali da ima heksana. U prvom momentu je to bila priča da je to neki 30 tona, što je izuzetno mnogo. Na kraju se ispostavilo da je to i više od 40. I kad smo mi saznali šta je to, ja sam imao priliku da saznam osnovne karakteristike, onda smo mi krenuli u to da vidimo šta i kako da animiramo. Prvo smo policiju, inspektore, protivpožarne, sve vrste inspektora i tako dalje, jer teško je bilo objasniti ljudima šta bi značilo. Značilo bi, sad to mogu komotno reći, da bi najveći dio Kotorska, s obzirom da je konfiguracija terena takva, najveći dio Kotorska bi nestao praktično u eksploziji ako bi se desila eksplozija. S druge strane, isto tako da je došlo do curenja, da izljeva se, otišle bi sve podzemne vode, izgubili bi izvor pitke vode i ko zna koliko bi se ljudi, životinja i svega otrovalo. Tako da, izuzetno ozbiljan problem je bio i ozbiljna situacija. Taj gorući, u stvari, problem kojeg mnogi nisu bili svjesni, ste riješili, sad ste sigurno područje. Mi smo stvarno, 22. je konačno došlo do realizacije toga da se taj Heksan odveze iz kruga fabrike. Ne daj Bože da se šta desilo. Ne bi sad sjedli ovdje i pričali. Ne bi. Evo, opština Stari grad, garaža, komad zelenila ispred zgrade, zgrada nacionalni spomenik, a ovamo ilegalna gradnja, opet, joj, pare, ubiće nas pare. Ma ja ću ovo beton protiv zelenila, idemo na zelenilo, hajmo, kec. Ljudi kad žele nešto, kad su prije svega ubjeđeni da je to ispravna stvar, kad znaju da je to zašto se bore u njihovom interesu, na kraju krajeva mi smo došli u takvu situaciju da je to bilo nekako i kao za goli opstanak. Nije kao za goli opstanak. Ovdje i klizište se nalazi. U slučaju gradnje svašta se moglo desiti. To nije samo pogled na dio grada, nego to je i naš život. Ova porodica ovdje živi već preko 3-4 generacije. I sad jedanput da vam se stvori zgrada. I da vi gledate, znači, preko prozora, da gledate druge ljude, mislim... To je da gledate pod uslovom da vam se ne sluši zgrada. Pod uslovom da vam se ne sluši. A ovo je stvarno klizište. Mi smo bili, prije svega, da budem iskren nekako, evo sad, kako ste mi vi to rekli, prije svega smo bili uplašeni za naš goli život. Nekako desilo se sve spontano, kako se naglo i desila ta situacija. Nismo imali baš puno vremena za razmišljanje, znači sve se nekako organski odvijalo. Dakle, nakon
prvobitne informacije da je dvorište prodano kao zasebna parcela na kojoj je predviđena gradnja, prva emocija, panika, šta sad, koji su koraci, ne znamo ni kome se obratiti. Pokušali smo nekako u startu odmah uključiti i medije, pisali smo odmah dopise, snimali kratke videe da bismo mogli prikazati taj problem i onako se obratili svim institucijama koje su nam u tom trenutku pale na pamet. Zapravo imali smo vrlo kratak rok od momenta kad smo saznali da je dvorište oglašeno za prodaju do momenta završetka licitacije. To je bio neki, znači 10-15 dana i trebalo se djelovati vrlo brzo i onako nije bilo vremena za gubljenje. I tu kako smo uhvatili taj prvi momentum, tako je to nekako trajalo narednih nekoliko godina, pa evo i do danas. Bitka za Neretvicu. Šta misliš? Ma znam ja njih, kod njih ti je krv ili voda. Znači stanovništvo Kec. To... Ma ovo je dobitni listić. Kadli tadli. Gdje smo ovo sad? Pa evo mi smo sad trenutno u naseljenom mjestu Pašovići, jednom od sela koje gravitira uz rijeku Neretvicu. Dakle, nalazimo se na obalama rijeke Neretvice koja je u zadnje 3 godine bila u fokusu ekoloških aktivista širom Bosne i Hercegovine regiona, pa evo da se usudim reći i svijeta. Dakle, jedna jako zanimljiva rijeka u smislu borbe koju smo vodili za njenu slobodu. Ono što se dešavalo u zadnje 3 godine u Neretvici može se uzeti kao primjer kako snaga naroda, kako snaga jednog čovjeka može da pokrene masu i kako masa može da spriječi zločin. Dakle, u borbi za pravdu, u borbi za nešto što njemu pripada, narod u dolini Neretvice je očitao jednu lekciju iz prava na vlastitu slobodu, iz prava na vlastiti zdrav život i vlastito zdravo okruženje. Dakle, jedan dobar primjer kako se udruživanjem i kako se odlučnom borbom zajedničkom može stati na put svakom zlu. A mini hidroelektrane koje su bile planirane da se grade na rijeci Neretvici su zaista jedno veliko zlo koje je valjalo spriječiti. Dakle, mi smo se poslužili jednostavnim primjerom. Znali smo da imamo pravo da se borimo za ono što je naše, a Neretvica je prije svega naša, pa onda može biti i svačija druga, ali u smislu njenog iskorištavanja u ribolovu, kupanju, uživanju itd., a nikako u smislu gradnje određenih projekata koje će pojedincima donijeti prihod, a narodu koji ovdje živi će donijeti samo jedno razočarenje i jednu lošu sliku koja bi ostala nakon toga. Dakle, šta te mini hidroelektrane znače za Neretvicu? Šta bi se desilo da su napravili? Da su se napravile mini hidroelektrane, vi sad ovdje ne bi bili u prilici da vidite ovu ljepoticu kako teče. Dakle, ovdje bi pored nje bile cijevi preomjera oko 1800 mm kroz koje bi ova rijeka tekla i išla na turbine. Dakle, ovo bi bila jedna pustoš. Da bi čovjek otvorio oči, da bi vidio pravu sliku stanja, stvari, šta znači jedna investicija takve vrste. Nažalost, uvijek neko ili nešto mora postati žrtva. Mislili su da mogu, mislili da mogu. Da, i mogu tamo gdje ljudi nisu spremni da reaguju na način na koji smo mi reagovali i da, kako ste malo prije rekli, u 40-im šute. Dakle, ako šutiš, onda može. Ako si ti pomislio da je on samo zato što je opština, što je država, što je elektroprivreda, da je on Bogom dat da bude iznad zakona i ti šutiš i mirno posmatraš njemu to dok on uništava tvoje za svoju korist, onda može. Međutim, ako se osvijestiš i ako na vrijeme shvatiš problem s kojim ćeš se suočiti nakon gradnje i onoga svega što će se desiti, onda ne može. I mi smo u Neretvici pokazali da ne može. Da je snaga naroda i da je volja naroda jača od svakog drugog zakona. Odnosno, mi smo u ovom slučaju bili neko ko je štitio zakon ove države, ustavno-pravni poredak
koji kaže ovako, ovako i ovako, a oni su radili suprotno od toga, mi smo došli da tom suprotnom od toga što jest zakonom određeno spriječimo realizaciju ovih projekata. Vidio sam sad muzej. I ovo je prvi ekološki muzej u BiH. I kako je nastao i u stvari šta on treba da predstavlja? U razgovoru od malo prije sam vam spomenuo kako su aktivisti pokreta Pusti me da tečem u svojoj borbi za spas Neretvice imali 3 segmenta borbe. Dakle, to je ona fizička zaštita, pravna borba i ona treća aktivistička kojom smo mi pokušali da na rijeci Neretvici uredimo određeni broj kupališta i da Neretvicu učinimo privlačnom za ljude koji dolaze. Između ostalih aktivnosti koje smo provodili u tom vremenu, željeli smo da jedini preostali mlin na rijeci Neretvici, a to je Rizmin mlin na lokalitetu se mi sad i nalazimo, obnovimo i spasimo ga od urušavanja jer mu je zaista prijetila jedna realna opasnost da on bude urušen i onda smo došli na ideju, razmišljajući o tome kako će vrijeme učiniti svoje i kako u jednom budućem vremenu neće biti buraca koji su se praktično borili za rijeku Neretvicu i neće imati ko pričati priču o tome kako smo mi to sve skupa radili, onda smo nadošli na ideju da u okviru tog mlina koji daje jednu takvu mogućnost jer ima 2 prostorije, da napravimo u jednoj prostoriji jednu vrstu muzeja, mi smo ga tako nazvali, koliko to sad može biti u pravom smislu muzej o tom potom, ali eto mi smo mu tako simbolično dali naziv Muzej bitke za Neretvicu. Dakle, naš cilj je bio da u tom muzeju uz prikladan tekst, fotografije i dokumenta koja su validna za jednu takvu priču, ljudima koji budu željeli čuti priču o borbi koja je bila za Neretvicu, da mogu bez da traže nekoga od nas, da čitanjem tekstova i gledanjem fotografija vide kako je tekla ta borba i da se uvjere još jedanput kako aktivizam može da donese rezultat. Dakle, kako narod odlučan u borbi za svoja prava može da dođe do cilja koji je sam sebi postavio, a u našem slučaju to je sprječavanje gradnje mini hidroelektrana na Neretvici. Dakle, ovaj muzej treba da bude priča za sva vremena o tome kako smo mi branili i kako smo mi odbranili rijeku Neretvicu. A, brate, jesam ti rekao, dobitna! Idemo dalje! Kaješ se? Ne kajem se. Ni za šta. Da nismo započeli našu borbu, danas ne bi mogli ovako da sjedimo. Na kraju se ovo ispostavilo kao jedna od najljepših priča. Da. Sve ljude koje smo upoznali, sve strahove koje smo prevladali, sva iskustva koja smo imali. Kroz ove naše 4 godine borbe toliko smo toga prošle i toliko smo odrasle da... Da. Mislim da je ono ovo što ti odredi dalje tog što nas je povezalo s najdivnijim mogućim ljudima, što nam je pokazalo u suštini koliko je jedan običan čovjek kad ne odustaje i kad traži onaj najmanji mogući način da nešto promijeni u suštini, samo ako ne odustane može da postigne cilj i da odbrani nešto što je svačije.